Salam alaikum, bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer les exercices de soutien avant de faire les leçons de troisième année. Maintenant, on a l'exercice numéro 3. Factoriser les expressions suivantes. Il faut factoriser ces expressions avant de regarder les solutions. S'il vous plaît, mes élèves, arrêtez la vidéo et faites cet exercice. Maintenant, je fais la correction. Correction d'exercice numéro 3. On a 8x au carré moins 4x au cube. Il faut chercher le facteur commun entre les deux termes. On a deux termes ici. جوج ديال الحدود. حدود باللغة العربية. On dit 8x au carré. هذا هو الحد الأول ou bien le premier terme. Et 4x à la puissance 3, c'est le deuxième terme. هاد les deux termes خاصنا نبحثوا على العامل المشترك. Le facteur commun. شي حاجة موجودة في le terme الأول وفي le terme الثاني. شنو هاد الحاجة؟ عامل. C'est un facteur. عوامل هما ملي كيكونوا أعداد مكتوبة عدد في عدد في عدد. هنا كيتسموا des facteurs. الحدود كيكونوا أو bien les termes كيكون يفصل بيناتهم plus ou bien moins. Maintenant, 8x au carré, c'est un terme. 4x à la puissance 3 est un terme. Les facteurs maintenant, les facteurs les موجودين في le premier terme. هو مثلا 4 fois 2 هذيك 8 فكناها 4 fois 2 fois x au carré. Le deuxième terme indique 4 fois x au carré fois x. هنا فقط فككنا décomposينا le terme باش يبانوا لنا les facteurs communs. هنا 8 كنعرف انا 8 هي 4 fois 2 دونك عوض ما نخليها 8 غادي نرجعها 4 fois 2. عندي في le premier terme عندي x au carré. في le deuxième terme عندي x à la puissance 3. كنعرف بلي x à la puissance 3 هي x au carré fois x. Donc, فككت هاد les termes. Maintenant, regardez, on a 4x au carré, le premier terme. Le deuxième terme, هو فيه 4x au carré. Donc, pour factoriser, il faut écrire 4x au carré, facteur 2. كنكتبوا le facteur commun, كنحلوا القوس ونكتبوا اللي بقى لنا في le premier terme. بقات لنا 2 كتبناها. Le moins entre les deux termes نكتبوها. بقات لنا x في le deuxième terme كنكتبوها. Donc 8x au carré moins 4x à la puissance 3 ou bien x au cube est égal à 4x au carré facteur de 2 moins x. Maintenant la deuxième expression 2 sur 5 x au carré y plus 4 sur 5 xy au carré moins 1 sur 5 xy. On cherche toujours le facteur commun. شي حاجة اللي موجودة في les 3 termes. Ici on a 3 termes. لأن عندي عدد زائد عدد ناقص عدد. كاع les termes كيكون بيناتهم plus ولا le moins. Donc عندي 3 termes. اللي كنلاحظوا كاين 5 au dénominateur la même chose 5 كاع les termes كلهم 3 فيهم 5 في le dénominateur. En haut, on a, ou bien au numérateur, on a 2, 4, 1. Alors, le facteur commun ici, c'est 1 sur 5. Elle dit 2 sur 5. Il y a 1 sur 5 fois 2. 4 sur 5 sur 5, il y a 1 sur 5 fois 4. 1 sur 5 fois 1, ou bien 1 sur 5. Donc, x au carré, y, x, y au carré, x, y. Ça veut dire x, y, ou le facteur commun. Donc, x au carré, il y a x fois x. Y au carré, il y a y fois y. Alors, regardez, on décompose chaque terme. 1 sur 5 fois 2 fois x
fois x fois y. هذا هو لو بروميير تيرم. فككناه كتبناه على شكل 1 sur 5 fois 2 لأن قلنا 1 sur 5 fois 2 هي 2 sur 5. x au carré فككناها هي x fois x وبقات لنا y fois y بلس ملي كتكون عندي بلس نكتب بلس، ملي كتكون موان نكتب موان بلس هذيك 4 sur 5 رجعناها 1 sur 5 fois 4 x بقات لنا x y au carré رجعناها y fois y. Le dernier terme بقى هكاك هو 1 sur 5 x y. Alors, le facteur commun entre les trois termes, c'est 1 sur 5 x y. Alors, j'écris 1 sur 5 x y et j'ouvre les parenthèses. كنكتبو دائما العامل المشترك ou bien le facteur commun كنحلو القوس ديالنا ونكتبو. اللي بقى لنا في لو بروميير تيرم بقات لنا 2x كتبناها بلس لو دوزيام تيرم بقات لنا 4y كتبناها troisième terme moins كتبنا moins بقات لنا في التروازيام تيرم ما بقى لنا والو مشات 1 sur 5 مشات x مشات y. نورمالمون هاد لي نومبر نقدروا نكتبوهم فوا 1 الا ضربنا فيه واحد ما كيتشونجا حتى شي حاجه. دونك الا حيدنا 1 sur 5 x y كيبقى لنا واحد 1 اللي ما كتب والو عنده خطا. موان 1 ماشي موان 0 ou bien صافي نبلع القوس 2x plus y ونبلع القوس. Non. Donc c'est ça la factorisation de cette expression. Maintenant, une autre expression, 2x moins 1, facteur de 2x plus 5, moins 2x moins 1, facteur de x plus 1. Ici, on a deux termes aussi, عندي جوج ديال الحدود, deux termes. Le terme الأول هو 2x moins 1, facteur de 2x plus 5. Le deuxième terme هو 2x moins 1, facteur de x plus 1. Les facteurs اللي موجودين في les termes, on a deux facteurs au premier terme et deux facteurs au deuxième terme. Le premier facteur, 2x moins 1, le deuxième facteur, c'est 2x plus 5. C'est le premier terme. Le deuxième terme, on dit le premier facteur, c'est 2x moins 1. Le deuxième facteur, c'est x plus 1. Donc, les facteurs, on va le facteur, ماشي un nombre, بحال شفنا في الأمثلة السابقة. عدد بوحدو ولا مثلا 2x بوحدها ولا 3xy ولا نو هنايا مجموع اولا فرق. C'est une somme ou bien une différence. 2x moins 1 هذا كله c'est un facteur commun. هذا هو لو facteur commun. بعض المرات كيكونوا لي فاكتور قلنا وشنو هما لي فاكتور كيكون عدد في عدد. هنا عندي 2x moins 1 في 2x plus 5 هادو ce sont des facteurs بجوج. أيضا في لو دوزيام تاع عندي 2x moins 1 في x plus 1. دونك لو فاكتور كومان هو 2x moins 1 كله ان فاكتور كومان. كنكتبو ونحل القوس أولا كنحل المعقوفات لي كروشي. بوركوا؟ لأن بقالي في لو بروميير تيرم 2x plus 5 entre parenthèses وفي لو دوزيام تيرم بقالي x plus 1 entre parenthèses. من الأفضل ولا ضروري تحلوا لي كروشي وابخي عاد توضعوا دوك الاقواس باش ما نغلطوش الا كان عندي لو سين موان بحال هذا المثال هذا. دونك كتبنا 2x moins 1 حلينا لي كروشي ابخي كتبنا اللي بقى لنا في لو بروميير تيرم 2x plus 5 وكتبنا لو موان اللي موجوده ما بين لي دو تيرم وكتبنا x plus 1 اللي بقات لنا في لو دوزيام تيرم. ابخي وشنو كندير غير كنحيد هادوك الاقواس الموجوده داخل المعقوفات باش نبسط هاد الكتابه. انا بغيت لا فاكتوريزاسيون. كيسكو سا فو دير فاكتوريزاسيون؟ سا فو دير عدد في عدد. دونك عندي 2x moins 1 فوا في واحد العدد اللي هو 2x plus 5 moins x moins 1. هنا غادي نحيدو لي بارونتيز ونخلي لي كروشي ولا لي كروشي نرجعهم دي بارونتيز. قلنا هنا كنحضي راسي مين كنحيد لي بارونتيز كنشوف قبلهم الا كانت بلس كنحيد لي بارونتيز بلا ما ندير حتى شي حاجه
مثلا 2x plus 5 قبلها ما كاين والو، ça veut dire قبلها بلوس غير ما مكتوباش. دونك غادي نحيد دوك لي بارونتيز بلا ما ندير والو. 2x plus 5 بقات لنا 2x plus 5. ولكن في لو دوزيام تيرم عندي موان x plus 1 موان قبل الأقواس. دونك هذيك لو موان اللي قبل الأقواس كتشونجي لي سين اللي موجودين ما بين الأقواس. بلس x كانت بين قوسين كانت بلس x، دونك من حيث الأقواس رجعت لي موان x. كانت عندي بلس 1 ما بين قوسين من حيثها رجعت لي موان 1. هذه هي لا ميثود باش نحيدو لي بارونتيز. ابخي غادي نحسبو فقط 2x موان x ونحسب 5 5 موان 1. 2x موان x ou bien 2x موان 1x هي x. 2x ناقص 1x تساوي 1x أو x. 5 moins 1 est égal à 4. Alors, est égal à 2x moins 1 facteur de x plus 4. Maintenant, une autre expression, x au carré moins 16. هنا إلا بغينا نعرفو le facteur commun. ما كاينش ان فاكتور كومان. مي ما يكونش ان فاكتور كومان كنفكر في لي زيدونتيتي remarquables pour factoriser. On sait que a au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b, ou bien est égal à a plus b facteur de a moins b. La même chose. عندي x au carré moins 16 نقدر نكتبها على شكل x au carré moins 4 au carré. 16 هي 4 au carré. Donc x au carré moins 4 au carré بحالها بحال a au carré moins b au carré. بلاصة a كاينة x وفي بلاصة b كاينة 4. Donc on peut l'écrire comme ça est égal à x moins 4 facteur de x plus 4. La dernière expression, 4x au carré plus 20x plus 25. La même chose, n'existe pas ici un facteur commun. نفس الشيء إلا شفنا هاد لي فاكتور هاد لي تيرم 3 4x au carré 20x et 25 ما كاينش واحد لو نومبر واحد لو فاكتور كومان موجود ما بين هاد لي 3 تيرم. دونك دائما كنفكروا في ليدونتيتي remarquable. كنعرفوا بأن a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré est égal à a plus b le tout au carré. Donc, هذه هي la factorisation. إلا دوزنا من a au carré plus 2ab plus b au carré est égal à a plus b le tout au carré. هاد a plus b le tout au carré ça veut dire a plus b facteur de a plus b في a plus b. هذاك الشيء سميناها factorisation. كان عندي مجموع ورجعناه جداء رجعناه برودوي. Alors عندي 4x au carré نقدر نكتبها على شكل 2x le tout au carré. 25 نقدر نكتبها على شكل 5 au carré. au milieu في الوسط هذيك 2 fois a fois b. هنا عرفنا بلي ال a هي 2x وال b هي 5. donc j'écris au milieu 2 fois a اللي هي 2x fois b اللي هي 5. وكنحسب باش نشوف واش عندي صحيح ولا لا. 2 fois 2x fois 5 est égal 2 fois 2 fois 5 est égal à 20 20x. donc عندي أنا في الأول عندي plus 20x. alors c'est bien. alors j'écris a plus b le tout au carré. a قلنا هي 2x كتبتها plus b ça veut dire plus 5 le tout au carré. c'est ça la factorisation.